अशहर अल हराम, हराम महीने, यानी हराम महीनों में जंग करना, बिशहर अल हराम, हराम महीने के बदले में है। हराम महीने कौन से? मुहर्रम, रजब, जिलकादा और जिलहज। हराम महीनों में जंग करना हराम था, ममनू था, और इस हुर्मत को अहले अरब दौरे जाहिलियत में भी मानते थे। यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर कोई हराम महीने की खिलाफ वर्जी करके तुम पे जंग मुसल्लत करेगा तो तुम ये कह के लड़ने से नहीं गुरेज करोगे कि ये तो हराम महीने हैं और हमें उनकी पाबंदी करनी। अगर कोई इस माह में तुमसे जंग करेगा तो तुम भी उससे उसी महीने में बदला लोगे। यानी बेसिक नॉर्म तो यही है, असल उसूल तो यही है कि माह हराम में जंग नहीं की जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा दुश्मन तुम पे चढ़ाई कर रहा है उस महीने में, तो फिर तुम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठोगे, बल्कि जवाब में उस महीने के अंदर तुम भी बदला ले सकते हो। पीछे कहा गया ना 199 में, वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम फ़इन क़ातलूकुम फ़ीही फ़क़्तुलूहुम। मस्जिद हराम के पास जंग नहीं होगी, लेकिन अगर कोई और उसमें जंग करेगा तो फिर क्या करोगे? तुम्हें करनी पड़ेगी। वल हुरुमातु क़िसास, और हुर्मतों का भी बदला लिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? हुर्मतों का भी बदला है। पहले तो यह है कि हुर्मतें क्या चीज़ हैं। हर वो चीज़ जिसका अदब ज़रूरी है, ज़मान, मकान और दीगर चीज़ें, हर वो चीज़ जिसका एहतराम ज़रूरी है, वो क्या है? हुर्मतें। जिसका अदब एहतराम ज़रूरी है वो है हुरुमात। अब मुझे बताइए किस किस चीज़ का अदब एहतराम ज़रूरी है? इंसानी जान, इंसानों का माल, शायर अल्लाह का एहतराम ज़रूरी है, और हराम महीनों का। फिर कुछ जगह ऐसी हैं कि जिनका एहतराम ज़रूरी है, जैसे मस्जिद का एहतराम, जैसे खाना काबा और उसके आसपास के इलाके का एहतराम। क़िसास का क्या मतलब है? जैसा कोई करे वैसा ही उसका इलाज किया जाए। जैसे कोई कत्ल करे तो उसका बदला कत्ल से। तो हुर्मात से मुराद यहाँ वायलेशंस हैं। अगर काबिल एहतराम जगह या दिन या महीने की कोई वायलेशन करता है तो फिर तुम भी जवाब में उससे बदला लोगे। यानी जो शख्स किसी मोहतरम चीज़ की हुर्मत को पामाल करेगा, उसकी हुर्मत भी पामाल की जाएगी। जो शख्स हराम महीने में किसी को कत्ल करेगा, उसकी हुर्मत, कातिल की हुर्मत उसी माह में पामाल की जाएगी। जो किसी की इज्जत पामाल करेगा, उसकी इज्जत भी पामाल की जाएगी। जो किसी इंसान को कत्ल करेगा, उसका बदला लिया जाएगा। पीछे पड़ चुके हैं ना। यानी अगर तुम्हारे दुश्मन या तुम्हारे मुखालिफिन तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी हुर्मत को पामाल करते हैं, तो बतौर क़िसास तुम हुर्मत का लिहाज न रखो, बदला ले लो। बदला लेने की इजाज़त दी जा रही जब ऐसा मौका हो। फ़मन तदा, तो जो ज्यादती करे, अलैकुम तुम पर, फ़ातदू अलैहि, तो उस पर भी ज्यादती करो, यानी उसका बदला लो। बिमिस्ल मा तदा अलैकुम, जितनी उसने तुम पर ज्यादती की, ज्यादा नहीं, एतदाल से नहीं हटना, हद से नहीं बढ़ना। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, कि बेशक अल्लाह मुत्तकीन के साथ है, वो मुत्तकीन की मदद करेगा। तकवा से इंसान अल्लाह की मदद का मुस्तहिक ठहराया जाता है। तो बुनियादी तौर पर जो इस्लाम की तालीम है वो ये है कि तुम जुल्म की इब्तिदा न करो, किसी के साथ ज्यादती न करो, किसी की हुर्मत पामाल न करो। इश्तियाल के वक्त, गुस्से और गज़ब के वक्त भी एतदाल का दामन न छोड़ो। लेकिन अगर कोई और ऐसा करे तो फिर तुम उसको रोक सकते हो। बाज़ लोग होते हैं ना कि अगर आप उनको नसीहत करें तो वो जवाब में गाली देंगे, बहुत माइंड करेंगे, लड़ने पे उतर आते हैं या नहीं। अगर आप उनको कोई अच्छी बात बताएं तो वो आपके गले पड़ जाएंगे। तुम होते कौन हो मुझे कहने वाले? माइंड योर ओन बिजनेस। बाज़ लोग अगर कुछ लिखें, कलम का इस्तेमाल करें, तो जवाब में उनको गोली का इस्तेमाल सहना पड़ता है। इसको ज़्यादती कहते हैं। क्या होती है ज़्यादती? नसीहत का जवाब गाली से, कलम की तहरीर का जवाब गोली से। कलम की ताकत है ना, और एक ताकत सोर्ड की है। सोर्ड के मुकाबले में आजकल ज़्यादातर तो गन और क्लाशनकोफ इस्तेमाल होती। तो कुछ लोग किस लिए मार दिए जाते हैं कि उन्होंने हक लिखा, होता ना ऐसा। ये क्या है? ज़्यादती है या नहीं? आप किसी को समझा रहे हैं और वो आपके सर चढ़ के आपको बुरा भला कहना शुरू कर दे, गाली गलौज करनी शुरू कर दे, ये क्या है? ज़्यादती है। ये है हुरुमात को तोड़ना, कि आप किसी की इज्जत के दर पे हो गए। उसने आपको एक नसीहत ही की थी ना,
کچھ مار دیا تھا آپ کا؟ کسی نے اگر حق لکھا ہے تو آپ کیوں اتنے غصے میں آ گئے ہیں کہ آپ اس کی جان کے پیچھے پڑ گئے؟ اگر کوئی ایسا کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو پکڑا جائے گا۔ کوئی شخص کسی کو یہ کہہ کے قتل کرنے کا جواز پیدا نہیں کرتا کہ اس نے کیوں لکھا تھا لہٰذا میں نے اس کو مار دیا، یا اس نے یہ کیوں کہا تھا لہٰذا میں نے اس کو اس لیے گالی دی کیونکہ اس نے مجھے نصیحت کی تھی۔ تو جو شخص حرمت پامال کرے گا اس کو پکڑا جائے گا اور اس کی حرمت بھی پامال کی جائے گی، اس کو اس کا مزہ چکھایا جائے گا۔ یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے۔ ہاں، دوسری جگہوں پر ہمیں ملتا ہے کہ جو معاف کرنا چاہے وہ معاف کر دے، اور معاف کرنا بہت اچھا ہے، اور پیچھے بھی قصاص میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ دیت کے ساتھ معاملہ کیا جا سکتا ہے، وہ ایکسیپشنل صورتیں موجود ہیں۔ لیکن دین چونکہ عدل کا دین ہے، اس لیے یہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ حد سے نہ بڑھنا، ہاں جتنا تمہیں کوئی ستائے اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے بہرحال، کیونکہ مسلمان کی ہر چیز جو ہے وہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں ان کا بدلہ آپ دنیا میں پا نہیں سکتے، یا لے نہیں یا دے نہیں سکتے، وہ آخرت ہی سے متعلق ہے، اسی لیے آخرت پر ایمان ضروری ہے۔ انہوں نے اگرچہ زیادتی کی، سب کچھ کیا، لیکن ان کی معافی کا اعلان اس لیے کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور توبہ سے ہر طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو جس پر ظلم یا زیادتی ہوتی ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں کئی گنا زیادہ اجر دیں گے قیامت کے دن۔ جنت کمانا ہے ہی مشکل کام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا نا کہ وحشی میرے سامنے نہ آئے کہ میں اپنی اس تکلیف کو نہیں بھول سکتا جو اس نے زیادتی کی، لیکن معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا۔ وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا جس میں آپ سو رہے تھے ایک درخت کے نیچے اور تلوار لٹک رہی تھی، آ کے اٹھا لی اور کھینچی تو آپ کی آنکھ کھل گئی اور تلوار آپ نے لے لی، اور پھر پوچھا اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس پر آپ نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ بہت سے مواقع پہ آپ نے معاف کیا ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو۔ تو بات یہ ہے کہ اس وسعت میں دین کا فائدہ بہت ہے جب آپ معاف کرتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دشمنوں کو دوست بنا لیا تھا۔ آپ کی صفوں میں مل کر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہو کر لڑے جو آپ کے دشمن تھے، اس سے جو اسلام کو طاقت ملی وہ ان سب کو مار دینے سے نہ ملتی۔ آپ دیکھیے کہ اگر ان لوگوں کو معاف نہ کیا جاتا تو جو کچھ خالد بن ولید نے کیا وہ کسی دوسرے نے نہیں کیا، اسی طرح جو وحشی نے کیا وہ اپنی جگہ ایک کام ہے، باقی لوگوں نے بھی۔ تو معاف کرنے میں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے ہیں، اگرچہ بہت مشکل ہے۔